الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل আজিয়া 20 তারিখ 3 মাস 2025 আই অনারার বা শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंशी हाजिर हुई ध्यान रखन हतलयर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर जमातर पूरा रोहिंग्या कौमर वरे जैकन हादिसा अशे या नजरिया पूरा रोहिंग्या कौम जगह जगह परेशान ओनारा बिल्कुल परेशान नइबा और मायूस नइबा केल्ला बोले हले अल्लाह सुब्हानहु व तआलार कान निजाम আছে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে দলিয়া বডিল্লা তরিকালে ওরে ইমতিহান ইবতলা কল করে ইমতিহান ইবতলা কেল্লা করে তো বলে হলে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে কামিয়াবির রাস্তা দেখা দিবাল্লা কামিয়াবির রাস্তা খুলে দিবাল্লা বলি ওরে এতল্লাহ মোর রোহিঙ্গা বেনকল ওনারা হনহার তম্মাদা পরিশান নইবা বলকে ওনারা আল্লাহ তাআলার বেশা বেশি শুকরিয়া করিবা আর দোয়া করিবা ওনারা জনাব রাসূল করিম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो इंतकालानोर फरे साहबा एकराम वकल बिल्कुल मायूस न इतरा सबर इख्तियार गज्जे हिम्मत और न हारा सबर अद इस्तिकामत और हिम्मत साथे हक कर ओरे साबित कदम ताकि ओरे हक कर हक दिनर हक और दिनर रोशनी आरा पर्यंत फासाये साहबा एकराम वकल यार बादेन दिल्ला अनरा दुनिया माजे मिसाल सो हक कर जमातर बड़ा बड़ा आमिर कल शहीद होनर बावजूद हक्कर जमात कमजोर न बल्कि आगतुनारो मजबूत यारा बेशा बेशी कामयाबी हासिल करजेदा আছে ইয়ান ওনারা জানো ইয়ায়ো আরকানের জমিনের মাঝে রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ বলিয়ারে আর আমির মুহতারাম জনাব আবু আম্মার জুনুনি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা ইবায়ে ইয়ার 2-3 বছর আগে हर সাইটে লাবলিয়ারে हर एकन उसूल हर एकन निजाम हर एकन कानून आर अल्लाह बोली और बनाए दिए अल्लाह बोली आरा हर एकन सेटर निजाम मजे आगतुनार मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह और आरा मुमित के आरो यातुनार मजबूती साथे हमरे बनाए लो जायुम इंशाअल्लाह बितौफिकिल्लाह यार बाद आई 2 नंबर मजे बांग्लादेशर सरकार लयरे मुखातिब बांग्लादेशर जदोन डिपार्टमेंट আছে আর খাস করিয়ারে দপ্তর জনাব মোহতারাম মাস্টার ইউনুস সাহেব আর অনারার বেশা বেশি তেহদিলের সাথে শুকরিয়া আদা করি আল্লাহ বলে হলে অনারা আর বেচারা আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমের মুস্তাকবিল আল্লাহ বলে ওরে ফিকির করিয়ারে হামগরত দেত আল্লাহ আর অনারা আর রোহিঙ্গা কওমের মসলাতে মুস্তাকবিলরে জলদি তো জলদি তাহকিক করিয়ারে মসলারে आसानी साथे हल कर दिबा बोली आशा करीर अल्लाह ताला ओनारे तौफीक दो आय अब्दुल्लाह निजार खतारे शज करीर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।